يوم مالتي قال بال مالتي كلتا عامتي قال يسو قن دبرتين كوينم زي تقرايم بحمص ولا وزم تفانقل مالتي لمنتاينا لما تهز تملسو لمنتاينا تصلمت تملسو زيوم لمنتاي لي مولو حدا زي بصورة حتى قمت القبو كالايت سحتات مس دبرتين مس منجريني حتى يخملس اللي الكام حساب مس شافاتو مالت شافاتو يوم بارتي ولهم قزعوا لهم عطقات راح يعملوا لهم شافاتو يوم لقيزونا وعالم عطقات اللهم تقراي عاوش تقراي ونا وسودان ون ايدم اتيوم يحمس اللو كسكاولو قد مالتي ارم سبعه قزع عند بحال اللو زرازرو بتعميل قرب شيلكات عزوت لخا بدغو خنكات ريوت لخا توم تفناقلنا انا لولو لقرم يو مالت دبرت يعني منجريني لمنتاي بزوم تفناقلو بوليتيكا يسرحو يلنا خينوق ساتهم سبات سلو يخونو من الشيطان لفلال اللوم الى امني شيطان سلو الخون بزعوم كوقع يدلي انا بزعوا زول تفناقل حزب يلوقع لمنتا ايو ولا تيك توك تريوم تلخم دك معراب تግራይ ዞም መናእሰይ ዞም አውሮፓ አሜሪካ ነውር ኮይም ደብረት የንድግፉ ካውስ አዋዛጋብ በሬት ይተዋሃይሉስ بحق فتحيو بريفرندم ግን ተሞለስ ይባልውስ ና ደብረት የንዕጥቃት ይሓዝና ሰይን ምለስያ ማለት ሓደ የኾነ ወልቃይ ተመቀለውን ክነውረ ይኩል እንደና ፌደራል ጸጥታ ላይ ይخبሩ ኮይና አመሬት ኢትዮጵያ ክነውረ ይኩል يخوني والقايس مقلق نوري كل القطالي دحرنا فيدرال ጸጥታ አይና አምኒና ደብረጽዮን ጸጥታ ና ጸጥታ ና ፌደራል ሐለውቲና ና አምን ልውል ኮይኖም ካብ ኢትዮጵያ መሬት ወጽም ኮድዮም ማለት እዩ ለቀጣለውም ገጥመም እዩ አው አላማጣ እኮ መከላከያ ያለው ተሞሊሱል ማማጫ መኖር እንደ ዓመል ተቀመጠል ተፋናቀለ ተሞሊሱል ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ብሱር ታሪክ ወን ምፍንቅ አልባል ና አርሰ ባዓልኻ ምፍንቅ አልባል ኣብ ዘመን ህወሓት ኢና ንፈልጦ ኣብ ዘመን ህወሓት ማለት አምና ኢትዮጵያ ታሪክ ምፍንቅ አል እርሰ በርሱ ህዝብ ተሓደል ተሓዘስ ምፍንቅ አልፈለጥና ኣብ ዘመን እዚ ባዕሉ ደብረጽዮን እዩ ሕገ መንግስቲ ተተሓሳሰባ ኢትዮጵያ ምፍንቅ አልፈጢሩ ሞጥዩ ዳዕራ አራት ኮይሎ ኮይኑ ፈናቂልዎ ሙስተሞሊስ ለለመቀለ ኮይኑ ፖለቲካ ዘርዕ ለብልተም ተፈናቀለ ይሕዝን ካዮ أنا رأيهم يفلت إيه أو طلب بيزام لقصو 4 عامات قلب تعمل حزن جن نا بوليتيكا خصاته فتلو خز مجمرة قلت جيزة 3 جيزة شو ودي كل يوم بكا خزون حوحات عامل له يخزون بعتوا من أنا ملس قال بالنجار ملس بالنجار مجمرة شو ودي كل خز جن لا صار شيء عامتهم يخدلو بكا دورت يعني الملسنا بنا دورت يعني عتقاتنا الملس ما بالنجارني يا مالتي كاو كاتي ارمسا على البهالون يدقفوا يوم بحايلنا خن ملس يوم لولو معرفت تግራይ سوقينا بحايل خن ملسينا ارمسا علنا ايو خذت سلف الوط اللي مخنيات مدرادر يو مفرارح مالتي بي بسلام منقد دخم لوصل دولي مسلني نا دبرت ان عطقات حيزم تموليسهم خمغيرم كنورو وكو خانا خالوت ايثيوبيان كنيو يوم اول كاي تراكو يخوني ني تግራዋ ባህር ዳር ለና ደሴኒ او كلنا بحرك الكتما كوني يخزنا عند حر سلام لي امن مسبسي تخابيره بأكلنت بسلام كنبر يلي اللي يحسب سو تقول انت تقول تخل بعلي لا تفللوا علو ثلاثي انا بذو كل زي زناتنا كل بتعامل تفليو تفلطوا ويهم افتقرنا افريكا كل حماق لله كل ليو زي سرعات زي لا امن سو كترتلنا خاخ القرميو نا كلنا ኢትዮጵያ ብሱሩ ይኾነ ና ትግራይ ጥራሕና ኢትዮጵያ ሕደግወና ኢትዮጵያ ህዝቢ ናት ህዝቢ ትግራይ ውድቀት ሲሕ ዋሕት ምዃኑስ ለይፈልጥ ከመገሮስ ከዓ ኸዚ ኢሊ እና ኣነ ብሱሩት ልገውሩ ወለው ሰልፊ ብሱሩት ልገውሩ ወለው ሰልፊ بتعامل قرر مالتي ديام هزو ندرس على واخو ينبي كبيديو فرصة برس خلاص قلت سلاتيو صار هزو ندرس تعمل قبر له مس دبرت يعني يا اخي مالت صار خايو مالتي صار حزب لوط دلاي حزب تግራይ لو لرقم وخلت عام سلام او سلف لاوص نبره سلامينا ندلي لمنتايل جيتاچو الفوت حزب تግራይ سلام سمعنا سلال فرمكوي بتعامي سلام ندل حزب تግራይ
ብጣዕሚ ልፎትየል ጌታቸው ሰላም ስለልፈረመሉ እዩ ካብ ድሮን ጠጠው ስለለበሎ እዩ ባንኩ ዕፁብ መብራህቱ ዕፁብ ስልክ ዕፁብ ኩሉ ነገር ዕፁብ እዩ ነይሩ ህዝቢ እዚ በጀት የውሉ ደሞዝ የውሉ መንግስት ሰራሕተኛ እርዳታ ይኣቲ መድሓኒት ይኣቲ እዚ ዕፁዋ ማለት እኮ እዚ እኮ እዩ ምንም ነገር ይኣትየካይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ኣብዞም ናሸፋቱ ምንቅስቃስ ዝኣተ ኣካል ልውዓለ ይበል ከቢድ እዩ እና ንናገር ኣለና ንሕና ኣነ ብዛዕባ ህዝቢ ወልቃይት እዚ ክፈልጠልካ እየ ኣነ ገለ ክብሎ ይደሊ ባዕሉ ክውስን እየ ልደልዮ እዚ ወልቃይት ህዝቢ እዩ ባዕሉ ይክውስን ግቦ ህዝቢ እንደርታ ባዕሉ ይወስን ህዝቢ ዓድዋ ባዕሉ ይወስን ህዝቢ ሽረ ባዕሉ ይክውስን ግቦ ድሕሪ ከዚ ብህዝቢ ላቀለድካ ብህዝቢ ላጭበርበርካ ስለዚ ናተይ ስራሕ ዝሮ ትግራዋይ ክነቅሕ ምግባር እዩ ተነቂሑ በቃ ሌባ ምሕብአ የውሊ እቶም ባንዳታት ምሕብአ የውሎሚ ሰብ ላፈለጦም ይኸድሎ እዩ ስለዚ ኣነ ብዚ እየ ዝርድኦ ሕወሓትና ደቂ ሕወሓት ግን ህዝቢ ትግራይ ልውልዎ ልመን ምዃኑ ማንም ሰብ ክፈልጥ ኣይደሊ እየ ኣነ እዛ ነጥብ እዚኣ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ክፅሕፉ ተለው መን እዩ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ሰብ በቃ ቅድም ኢሉ ትብል ነቕሕ ለብርሃ ደሳዋ ትግራይና መን እያ ይብሉ ነይሮም ህዝቢ ትግራይ መን ኢሉ ኢለ ይልውስኮ ኣነ ሳቶም ህዝቢ ትግራይ ልውልዎ ሕወሓት ምስ ዘርዓ ማለት እዩ እምበይቲ ካሊእ ምስኪን ህዝቢ ዓረስታይ ገለ ይኮነይ ከምቶ ትኸንዳ ዝኽእሉ መንእሰይ ታገብር ስደት ኣሎ ዝኽእሉ ቆዕቲ ምንታይ ኢለ ይሕግዝዎ ንምንታይ ኣደ ትግራይ ትልምን ለአዲስ ኣበባ ኣዳማ ናዝሬት ገለ ይልምን ኣለዋ መለመን እውን ከስእንዎ ናብ ኢትዮጵያ ለሚኖም ከይበልዓ እዋ ስለዚ ብኣቶም ህዝቢ ትግራይ ልውልዎ ሕወሓት ምስ ዘርኡ ማለት እዩ እዚ ለይቕበል ሰብ ተሃልዩ ፀገም ዘለዎ እዩ ስለዚ ትግራይ ናብ ኩላትና ክትኮን ኣለዋ ኣነ መጀመርያ ስርዓት ክቅየር ኣለዎ ድሕሪኡ ግን መዓት ነገር ኣሎ ባንዴርኡ ድዩ መዝሙሩ ድዩ እቲ ሰም ተይተረፈ ማለት እዩ ትግራይ ልብል ስም ተይተረፈ ሕቶ ኣለኒ ኣነ መዓት ፀገማት ተፈጠሮ ስም እዩ ባይዘወይ ወይ ሰሜን ኢትዮጵያ ክበሃል እንዲዎ ክልላት ክፈርስ የሉ ደልዩ ኣነ ተስፋ ይገብር ሕገ መንግስቲ ቅየር ኢለ ይፅበ ስለዚ ኣነ ዘብዝኒዮ ሕቱክቱ ክህለ ይግበአና ይነሩ ሰዓት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያና ኤርትራ ልመፅእ ኩነታት እንዮ ተጋሩ ከመይ ጌርና ኢና ናብ ረብሓና ነውዕሎ ልብል ኢና ኣጀንዳ ክንገብር ዝግበአና ኢለ ዝኣምን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ወደብ ተመሊሱ ማለት ቁጥሪ ሓደ ዝጥቀም ህዝቢ ትግራይ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ እዚ ኣየጉዖ እዚ ጉዳይ እዚ ቁጥሪ ሓደ ዝጥቀም ህዝቢ ትግራይ ባይዘወይ ናንግዲ መስመራት ካ እዩ ዝኽፈት እዚ ምብራቃዊ ዞባ እኮ ጠቕላላ እኮ ምስ ኤርትራ ግጭት ምስኣተና እኮ ተዓፂቱ ንግዲ ለዓድግራት ኮ ኢለ ከተማታት ኮ ነይሩ የሉዛላምበሳ ኮ ኢለ ከተማ ኮ ነይሩ ናንግዲ መስመር ኮ ነይሩ ብጣዕሚ ልሕዝን ዓፃፅዮም እድክዮሞ ማለት እዩ ድሓር ስዑድ ምስዳት ገለ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ወዳድኡ ለ እዩ ቅየር ዝግብኦ እዚ ምብራቅ ደቡብ ግዛዕ ገለ ካልኣይ ስማት ክቅየር ኣሎ ብሱርቲ ስም እውን ክስተኻኸለ ኣሎ ኢለ ይኣምን ተጠናኸራ ስለ ዝደለኹ እያ ነቲ ተፈናቂሉኒ ካብ መረበቱ ሲ ብፅምዶ ተፃሚድና ሓይልና ኣጠናኺርና ኣብ መረበትካ ክንምልሰልካ ኢና እታ ፕሮፓጋንዳ ሳሲ ነተጋሩ ናበያ ትወስደና ኢልካ ተኣምን ብፍላይ እቲ ካብ መረበቱ ዝተፈናቐለ ንዓበ ቃምሳና ኮኑ ሞ መሬትካስ ከምዚና ተፃሚድና ተጣሚርና ክንምልሰልካ ኢና እታ ፕሮፓጋንዳ ንሳታ ሕጂ ዝገብርዋ ዘለኹ ማለት እዩ ጥፍኣት ተጋሩ እዩ በቃ ጥፍኣት እዩ ተፈናቐል ይኹን ንኩሉ ብሓፈሻ ማለት እዩ ከዚ ንፌደራል መንግስቲ እቲ ኩናት ብትግራይ ከይኮን ትግራዋይ ለይተደለየ መዓት መስዋዕት ከፊሉ እዮም ቀረባ ግዜ ስለዚ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያና ናይ ኤርትራ ኣነ እውን ደልየና ይመስለኒ ፌደራል መንግስቲ ና ትግራይ መንእሰይ ና ትግራይ ዕጡቕ ግዛዕ ደልዮ ይመስለኒ ለኣምኖ ይመስለኒ ቡቲ ስርዓት ዕጥቂ ፈቲሑ ናብ ሲቪላዊ ምሕዳሩ ክኣት ኣለዎ ገሊኡ ፖሊሲ ኮይኑ ይቕፅል ገሊኡ ናብ ስርሑ ክምለስ ኣለዎ ኢለ ይለኣምን ስለዚ እንዲያም በቃ ኣነትና ጌታቸው ቅዋም ደስ ይለኒ በቃ ልኾነ ሲ ፅምዶ ብሱርሴ የድሊ እዩ ፅምዶ ለካ ኣሰላለፍካ እንትን ጌርካ ማለት ኢትዮጵያ ሃገርና እንዲያ ብሞራል ክንሕግዝ ኣለና ሻዕብያ ታሪካዊ ፀላእና እዩ ፌደራል መንግስቲ ምስ ፌደራል ጉዳይ ኣለና ና ፍትሒ ጉዳይና ና ካሕሳ ጉዳይ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ካ ተዓፂ ሃገርና ኢትዮጵያ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሕቶ ኣለና ግን መንግስትና እዩ ፀላእካዮ ፈትኻዮ ማለት እዩ ነገር ግን እሱ ብጎንኩም ለሎ ኮይኑ ብሞራል ትሕግዝ ኩናት ግን
ና ትግራይ መንእሰይ ፍትፍቲ ብሱር ትግራይ ሃም ትግራይ ካብዚ ጉዳይ እዚ ነፃ ትኾነሉ ምስ ፌደራል መንግስቲ ምድርዳር ምቅርራብ የድልዩ ተረዲካ ስለዚ ጽምዶ ብሱር ፖለቲካ ሰላለፍ ስክሌካስ ኣብ ዝጽ የኾነ ጽምዶ ማለት እኮ ሻዕብያ ማለት እኮ ፀረ ህዝቢ ትግራይ እኮ ካብ 1977 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ማለት ዋ ብሱርሲ ልዕሊ 12 ዓመት ወዲ ትግራዋይ ክጠፍሎ ለበለ ሰብ እኮ ሲንጋፖር ገብራ ኢለ ኤርትራሲ በቃ ብዞም ዓጋሚ ምክንያቱ ብዞም ብህዝብ ብተጋሩ ምክንያቱ ይኮ ኢልብል ኢሳያስ አፈወርቂ ምዚታይ ነካ ስለዚ ቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ክነምል ኣለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ይኮነ ኢለ ኣና ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኮነ ና ኣፍጋኒስታን መንግስቲ ሞጥዩ ሻዕብያ ክወግድ እየ ኢሉ ክነንጨውጨወሉ ይግበና ይኮነ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ማለት እዩ ታዓዊ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ እሱ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ብስርዓነት ማንነት ፖለቲካዊ ማንነት ሃኒፁ እኒአ ኤርትራና ብትግራይ ክፈርስ እኒአዎ ባህል እዩ ፖለቲካዊ ማንነት እዮም ሃኒፆም ሻዕብያ ለምልኽ ልሞተሉ ሻዕብያ እኒኦ መንእሰይ ኤርትራ ለህወሓት ልሞተሉ መንእሰይ ትግራይ እኒኦ ንምንታይ ልሞተሉ ኣሎ ብረብሓ ይኮነ ኢለ ሓስቦ መንእሰይ ትግራይ ልሞተሉ ልሕወሓት ላብ ማንነት ስለልማዓበለ እዩ ብለይ ሕወሓት በቃ ይነብር ኢልበለ ተሓሳስባ ስለለ ተፈጠረ እዩ ስለዚ ብፅምዶ ልመፅ ነገር የለይ ኣነ በቃ ተጋሩ ፀላእ ተጋሩ ተይሉ ኮይኑ ከዝስ ንዕውተ ነገር ህምለ የለ ብኹናት ብገለ ኣርሚ ሰብዓ ድዩ ፅምዶ ድዩ ግዛዕ ድዩ ገለስ ምንም በቃ መጥፊና እዩ ለይዋፀናይ በቃ ለይዋፀካ ይግበር እዩ ዋ ደሓን ሞቱ ትፀገም ንምንታይ ሞት ይብሉ ምንታይ ኢና ለው ኩናት ኣቲና ንኣብዩ ድዩ ትፀገም ና ደብረፅዮን ዲገሎም ሞ ይፅናሕ ብስሮ ይዋፀናይ ኣይዋፀና ላብሉ ምስደድ ንምፃይ ዋ ድኻ ህዝቢ ኢኮኖሚ የብሉ ግዛዕ ይብልካ ዘመናዊ ዕጥቂ ዲኔካ ታኻ በቃ ኣይዋፀካ ተገደደስቲ ላፍትናቶም መንውረድ ተኻሊእ ኣጀንዳ ንሕደጎ ግን ኣይዋፀካ በቃ ኣይዋፀዩ ዋ እዚ ኩሉ ማለት ሓይሊ ሰብ የድልየካ ሃፍቲ የድልየካ ገለ የድልየካ ብዙሕ ነገር የድልየካ እኮ እዩ ኩናት ኣቲኻ ማለት እኮ ዘላቐ ክትዋፅኦ እኮ እኒአካ ስለዚ እቶም ኣርሚ ሰብዓ እቶም ፅምዶ ገለ ልውለው ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ በቃ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ሕወሓት ፀላኢና እዩ ሻዕብያ ፀላኢና እዩ ዋና እንደገና ሻዕብያ እዩ ዓለም ከዚ ምንቅስቃሳት ትሪእዎ ኣለኹም ልዕልና ኤርትራ መንግስቲ ጫና ይግበረሉ እዩ ክውገድ ይድለ እዩ ክውገድ ይድለ እዩ ብዓለም ደረጃ ብስሩ ከዚ ኮ ዝሰነ ወርሒ እዚ ኮ ልዕሊ 30 ገለይና ዓለም ኣቀፋዊ ና ሰብኣዊ መሰል ተቋማት ናይ ኤርትራ ጉዳይ ይርአዩ ኣለዋ ክን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝበፅሕ ሎ ጉዳይ ማለት ይርአ ኣሎ እዩ ብስሩ ዝሰነ እዚ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብጣዕሚ ልሕዝነካ መላእ እንደ ኣፍሪካ ሃገራት እዩ ተሰዲትሉ ኣሎ እቲ ኤርትራዊ ካብኡ ትሪእዎም ኣለኹም ዋላ ቲክቶክ ባስ ዓዊዶም በቃ ቀሪብና ኢና እኒአና ንሕና ከምኦም ገለገሊኦም ሲዓውዱ በቃ ገለ ማለት ሕሰብዎ በቃ ብጣዕሚ ልሕዝም ቦይኖም እናገሩ ለዓውዱ ገለ መንእሰይ ኤርትራ ትርኢ ኣለኹም እና እዛ ጫፍሳ ተሪፋትና ኣለላ ክልቲኦም ተመሳሳልቲ ስርዓት እዮም ፅምደየ ግዛዕየ ገለየ የድሊ እቲ ኣርሚ ሰብዓ እውን ንባዕሉ ክምከር ኣለዎ እንድሕሪ ዓብዩ ንባዕሉ ይበል ብሓይሊ ወልቃይት ኣትየ ሻዕብያ ከዞም ይብል ነይሩ ሓደ ክንፈል ባህል ትማለፍትና መድህን ቀሪቡ ሕና ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ እሳቶም እውን ወደቦም ከይምለሱስ ኤርትራውያንስ ብሓደ ንኹን ይብል ነይሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሻዕብያ ኮይኖምስ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ክምልሱ ማለት እዩ ካሊእ ጥፍኣት እዩ ጉድኣት እዩ እቲ ህዝቢ ሽረ ከባቢ ውሉ ኣሎ ከቢድ እዩ ዋፀካ በቃ ብንግግርካ ትፈትሕ ልግበካ ብሰላም ብማዕረ ክነብር እኒአኒ ስለዚ እቲ ክልል እቲ ገለታት ልብለ ተሓሳስባይ ሕገ መንግስቲ ዝፀደቐ ለይትክክል ስለዝኾነ እዩ እምበይ ወልቃይት ናይ ኢትዮጵያ መሬት እዩ መቐለና ኢትዮጵያ መሬት እዩ ባይዘወይ እና ብዙ የልርድኦ ቴንክ ዩ كم هاو حيمي قال حجزاتهم اسي تاي مسلك تربه تا بروباغندا تريو لكم حزي ولا تتصمدو اي دون انت ام زخونه يرداني تا حنت نكبر اب زتقم لا زلو بقى اثيوبيان ايرترا فتور كلاسي مريت تግራይ
عودة كوينات كخون يو سو عودة كوينات نخلي خون إنا نكلا خلنا أيضا يوم توم نايت أم ده دقفت تجارو تحاسبوا زاربو مالتي بتعمل زي حزن نجرجن بفلاي حد عرفتنا نيوف عزب اللهوس بزعما ناي تجراي بوليتيكاس ناي هيقدف دقفتيس مالت سرعات قدف انت سرعات قدف دقفوس بزعما ناي تجراي بوليتيكا نختنتنو ولا بعلو زي بلاتفورم زينا امنت كمنك حبرتسب يلنا ندحرنا حاسبو خوين ناس اسكي فطار يريخم مو حدا ناي هيقدف بوليتيكانيا موتيس بزعما ناي تجراي ربحا كمي غيرو ابت صمده تطقامي تكون كم زلوا غلمله يلو يتمتن مالتي ኢማጂን ጎሮ ሕዚ እቲ ባዕሉ ህወሓት እኮ ሰነፋት ፖለቲከኛታት ስለ ዝመርሕዎ እምበር እቲ ናይ ኢትዮጵያ ልምዓት ከመይ ጌርካ ከም ዝመፅእ እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኢህኣዴግ ግዜ እኮ ንፈልጦ ኢና እሱ ከምኡ ኢሉ ናሃለስ ዝኾኑ ናይ ሻዕብያ ምሁራት መፅዮምሲ ተጋሩስ ከመይ ጌሮም እዮም ካብቲ ፅምዶስ ከመይ ጌሮም ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ሓደ ትማሊ እንታይ በለስ ካብ ኣስመራስ ናብ መቐለ ባቡር መስመር ክንሰርሕ ኢና ገለይሉ ማለት ኣይውሽ ተዝኸውን ኣብዚ ሓለፈ 34 ዓመት ንኣብነት ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣስተዋፅኦ ነይርዎ ኤርትራ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልካዮ ሲንጋፖር ንምግባር ተንቀሳቐሰ እሞ ከዓ ትሕቲ 5 ሚልዮን ዝኾነ ህዝቢ ዝሓዘት ዓዲ እንታይ ገይርዋ ኢልና ተሓሲብና ሓው በቃ ካብቲ ምስሊ ምርዳእ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ተጋሩ كجمر كله حوحت حقاو سونا تتدم سي حدا بارتي دبلوماسي خسرح اي خيلن مالتي بحصيرو ايكونومي خنقصاص اي خيلي مالتي ذاتس واي نا ابنت تاصمدو بخالوت اكلات اكتيفيستينا غلينا نفلطينا بزول سبات بعل اول غلمله زبحال منكم تلو ستالين غلز بحال ساعات نخمرح ህብረተሰብስ ንخشوت ዝግበር ዘሎ مالتي زيوم تايم مغنياتهم ساعات ياتهم بحق يفكر كيرياون بايزوت مالنا غلصت نيرا المجمع ጊዜ كيريا انترفيو تقبر سميعيا مالت بلبي ادامي صيا كلنتن بوينتات اقميطاتنيا تم عبيت زبحالنا امنت نايت بارت مراحتسي نمنتا ايوم بقطتا زي نغاغور خيدم مالت بقلع تمحوا دحن فولطينا خب قدم الى انا بلت نيرا مع كم ريفرنس تطقم ግን بقلعسن متايم تم عبيت زي يخدو because they know حقاوي ዝኾነ ዶክመንት የለን ጥምዶ ሓንቲ ክልል ኣብ ሓንቲ ሃገር ትርከብ ሓንቲ ክልል ጥራሕ ደይኮነስ ሓደ ፋክሽን وما حقاو سونت زتدمسس مالت انا انت ايله خصوا عنكم زخيل ايفلطي زي امسي بزخونه يكون ملكعي مس حدا هاجر زخونه عين كما تسرح يكون الريسك تمصينا امنت حج حدقه تمصيو ننستاري يكوننا اول سعيد تحت يكونن مغنيات جاءتهم حقاو زخونه وكلنا ذهبوا معكاد يلن نعم سخمت وكلنا يكون غداينا سخمت فصمنا يكون يلو حقاو دوكيمنت هيبو زوكلهم معكاد يلن ስለዚህ እንታይ ዳ ዝግበር ዘሎ ኦኬ ኣብ ፀገም ኣለና ሆስቴጅ ዝሓዝዎ ኣብ መረቦት ዘይተመለሰ ሕብረተሰብ ኣለና ነንገችውን ባይዞ ኣብዛ ብጣዕሚ ክትሰርሑላ ዝግባአኩም ደቂ ተዓድን ዲኹም ባዕልኩም ትፈልጥዎ ተው ዘሎ ሕብረተሰብ ብፍላይ ዞም ናይዞም ደዶ ገለና ዝብላ ኣካላት ነቲ ሆስቴጅ ተታሒዙ ዘሎ ሕብረተሰብና ልትናታቶም መጥቀሚ ከመይ ይገብርዎ ከም ዝህሉ ንሱ እንዳስተባሃልኩም ፖለቲካ ወላ ንዓሙን ድሕር ኮንቪንስ ክትገብርዎም ኮይንኩም بزعبات زلكم مربتكم كتوقع دحر خوينكم نعم نحسبكم من نغرت ادفانتج نو تلخان نيجيتشو ولا خالتكم زعنتونا تخراخرن زنا برسب زم ساعات يوم نداراسونو ناتاتم رقط فنجم غوروم زسانادو وبلو ترديكا فوتي كون انت مال حجين منشو مع مسناي دبرطن زبلكايو انا نملس يلوم زتناغرتو فنالس فوتي ما يكون pushing factor نيو ابتي نابنت ابدي معرب تግራይ ዘሎ ጉዳይ اي تنكون غصكم كنريكم عندلي زبل حدا بوليتيكانيا او اندحر حاليو تاي خاتغور لخا مالتي تو اب تግራይ ሆስቴ ተታሒዝ ዘሎ ዝተፈናቀለ በቃ መመረጽ ይብለይ ሞታይዳ አድለይ ከመኩር ኢሉ ይحسب عدلካ ክትመኩር ንዓውዚ ተአከበ ኃይል ስለዘለካ ነፃ ከነው ጻካይና ዝብል ሸፋት ከዓንዲው ድሕሪው ክጥቀም ለዝደልዩ ማለትዩ ስለዚህ ንዓኦም እንደሐሰብኩም ተኺልኩም በቃ ናይ ሓባር መድረኻት እንዳተፈጠሩ ንሕና ከምዚ ዝበለ ኣፈላላይ ኣለና ከምዚ ዝበለ ጥፋኣታት ተፈጢሮም ባዕሉ ፕሪቶሪያ አግሪመንት ሲ በቃ ሕቶ ፕሪቶሪያ አግሪመንት አለው ወዶ ንሱ ባዕሉ ናይ ግድን ዝኾነ አካል ክሳብ ዝምልሰልኩ ክትጽበልኩም ባዕልኩም ተወከልቲ አክቲቪስት ኢንተሌክቹዋል ናይ ተዓዲ ኢሊታ ተአኪብኩም ክስታክ ትገብሩ ትፈልይኩም ነገር ግን ከምቲ ጥበብ ዝበልካዮ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ተጋሩ ዝኾነ በፈላይ ኣብ ጽምዶ አመልኪቱ ሓደ ሰብ ኣነ ሕዝል ነብሰ ይዝውክል
بفلاي حزب تግራይ እንዳወሉ حزب تግራይ ከምዚ ክርባሕ ይኽእል ይኻብ ጾም ደናወል ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑ ዝኺሎም ተሸከምቲ ሻንጣ ግን እሶም ንህዝብ ትግራይ ወከልቲ ከም ዝኾኑ ክርዳእኩም ኣሎ ህዝብ ትግራይ ሕጁን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ናይ ህግደፍ በቃ ናይ ህግደፍ ረገጥ ፍንጅ ኾኑ እዮም ዘለኹም ዘለዉ ኤርትራውያን እንተናእሰታ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢትዮጵያ ባሕራ ክትምልስ እንድሕር ደልያሲ ኩናት እንድሕር ከፊታትና መሬትና ክኸውን ኣይብሉን እያ ተወዲያ በቃ እዚኦም ዳር በቃ ጎበዛት እዮም ኣብ መሬቶም ከይኾኑ እዮም ዝቃልስ ዘለዉ ንመን ኣረኪሶም ንዞም ሸፋት እዚኦም ኣረኪሶም ማለት እዩ ሕወሓት ገለ ተደምሰሱ ሰባት እኒአው ዝኸረዩ ገለመለ ናይ ቤተሰብ ናይ ዝምድና ናይ ዕርክነት ናይ ጥቕማጥቕሚ ምትእስሳር ዘለዎም ንሳቶም ነቶም ካልኦት ሕብረተሰብ ሆስቴጅ ክትሕዝልና ስለ ዝኽእሉስ ንዖም ተጠቒምናስ በቃ ናብ መሬትና ኮይናት ክመፃ ይብሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት ሕሰብዎም ቱ ሌቨል ኦፍ ክርስታይ ኢንተሌክቹዋሊቲ ሓደ ትግራዋይሲ በየናይ ሞራል እዩ ህግደፍ ኣባና ኣብ ናብ ትግራይ መውፂ ዝገበሮ ባይዞ ወይ ኢህአዴግ ክፈርስ ከሎ ጥበብ ካልኦትኩም እውን ኢህአዴግ ክፈርስ ከሎ ዋላ ዳሓን ሕወሓት ተባሪሮም ናብ መቐለ ክመፁ ከለዉ እቲ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ዝነበሮም ኣፈላላይ ኣብ ብጠረጴዛ ዙርያ ንኸይፍታሕ ካብ ዝገበሩ ቁፅሪ ሓደ ከምኡ ንኸይኸውን ዝገበረ ስርዓት ህግደፍ እዩ ናብ ኩናት ጥራሕ ንኸምርሕ ንሕና ንኽንውዳእ ኣብ ጀኖሳይድ ማለት እዩ እምበይዞም ኣብ ሓደ ፓርቲ ኢህአዴግ ዝበሃል ኣብዪ ኣሕመድ ሲ ናይ ባዕሎም ዘባፅሕዎ ሕዙና ዓሉ ሮድማፕ ኮ ይብሉን ኣቀባቢኡ ገለ እዩ እቲ ሮድማፕ ዘይብሉስ ነቲ ናይ ኢህአዴግ ስርዓት ዘቐፀ ዘሎ ኣነ ከምለ ይደኣምን ሻዕብያ ግን ዓብየት ነገር ዝሰርሓ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፒፒን ዝነበረ ኣፈላላይ ብጠረጴዛ ዙርያ ንኸይፍታሕ ናብ ኩናት ጥራሕ በቃ ንኽንከይድ ካብኡ ዝደለያ ነገር ክገብር ማለት ከማይ ገይሩ ከምታ ዝሓሰበላ ከምታ ዝሰርሓ ኮይናት ኣለካ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ነገር ትፈልጦ ይኹም ከምቲ ዝበልካዮ ንሕና ኣብቲ ጠረፍ ኣለና ኣብቲ ዶብ ኣለና ካብ ናትና ከባቢ ዓጋም ኣለኩም ብፍላይ ዓዲግራት ዓድዋ ኣክሱም ዘን ሰለስተ ከተማታት እዚአን ቀይሕ ባሕሪ ኣስመራ መሰረት ተሓሳቢ ገይረን ዝተመሰረተ ከተማታት እየን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ግን ኣይኮነ የኽጥቀማስ ቦምብታት እየን ተባሂለን ኣብ ዝኾነት ፋብሪካታት ተሰሪሓስ መጻኢ ግዜ ቦምብታት እየን እንዳበለ ኣብ መንጎ ዝሕብረተሰብ እዚሲ ኣብ መንጎ ዝሕብረተሰብ ኤርትራ ዝበሃል ሕብረተሰባት እንተጋሩን ብሱሩ ዞም ሕብረተሰባት እዚኦም ከይተሓዋወሱሲ በፈርዞን ክፍጠር ኣለዎ በቃ ምባንነት ብዞም ሕብረተሰባት እዚኦም ዘይመሳሰል ዝኾነ በፈርዞን ድልድለ እንፂኻ ኣብ መንጎኦም ክሰፍር ትገብር እሞ ኣብ መንጎኦም እንዳተዳቐሉ ከይዶም ክልቲኦም ንኸይራኸቡ ክገብር ይኽእል እዩ በቃ ክሳዕ መወዳእታ ምድሪ ክሳብ ትፍፀም እዞም ሕብረተሰባት እዚኦም ክንራኸብ ኣይብልናን ኢሎም ኩሉ ዓይነት ፖለቲካ ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካ ተዛሪቦም ፅሒፎም ወዲኦም ኩሉ ክገብሮ ዝኽእሉ ነገር ወዲኦም ሕጂታ ይብልዎም ኣለዉ እዞም ፋራታት ነቶም ናትና ካድረታት ኣብ ልዕሊ ተጋሩሲ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ነካይድ ኣለና ኢሎም እዮም ዝቕይዕ ኣሎም ተረዲኻ እንትኮንካ እዞም ኣብዚ ፅኢልካ ታሕቲ ዝውዕሉ ፖለቲከኛታት ግደፎም ዝኽኢሉ ዝረሰኑ እቶም ናይ ኤርትራ ረብሓ የቐፅል እዮም ዝበሃሉ እሙናት ናይ ካድረታት ፅቡቕ ይኸደልና ኣሎ በቃ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ንሰርሕ ኣለና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሲ ተጋሩ ከም ናይ ባዕሎም ጉዳይ በቃ ይሓስበው ኣለዉ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትስማሊ በቃ ትግራይ ኤርትራዊ ማንነት ኦር ሃገራውነት ገለ ንኽፍጠር ተጋሩ በቃ ዝኾነ ማሕበር ክህልዎም የብሉን ናይ ፀበል ገለ ማሕበር ጥራሕ ክህልዎም ዝግባእ መኽተፍ ሽጉር ትኻራ ጥራሕ ክህልዎም ዝግባእ ኢሉ 34 ዓመት ዝሰርሐ ናይ ሸፋቱ ስርዓት ህግደፍ ማለት እዩ ሕጂ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ንኸይድ ኣለና በቃ ኣብ ጎንና ንሰልፎም ኣለና ንዕኡ ዘኽእሎም ከዓቶም ሕጋዊ ግዛዕም ዝተደምሰሱ ኢሎም በኽትታት ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ከዓ ነቲ ሕብረተሰብና ይጎድኡ ኣለዉ ማለት እዩ ሶ ኣነ ሕጂ ናይ ፅምዶ ነገር ከልዕል ከለኹ ንሓሳብ ይኽዛዝም ብጣዕሚ ይቅርታ ተንቢሑ ሓልኩም ሓደ ስርዓት ህግደፍ ባይዘወይ ናይ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምቲ ፅበብ ዝብልካዮ ናይ ኢትዮጵያ በቃ ኢትዮጵያውያን ተሰማምዒና ጉዳይና ንኸይፈትሕ ተጋሩ ዝተሰማምዓናዮ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ብኣግባቡ ኣብ ልዕልና ዝበፅሐ ጆኖሳይድ ብኣግባቡ መፍትሒ ከይረክብ ጀስቲስ ንኸይንረክብ ቁጥሪ ሓደ ዕንቅፋት ዝኾነና ዘሎ ስርዓት ህግደፍ እዩ ስለዚ ሕቶ ሃገራዊ ኣጀንዳ ሒዛ ትመፀካ ኣላ በርገና ሓመዶ ኦልሬዲ ካብ ፖለቲካል ዲፕሎማሲ ሓሊፎም ኦልሬዲ ኣብ መሬትስ በቃ ወሪዶም ክስታይ ይገብሩ ኣለዉ ስለታ እያ ትገብር ዘላ ኢትዮጵያ ባሕሪ የድልየና ይብሉ ኢትዮጵያውያን ወይ የድልየና ቁጥሪ ሓደ ካብቲ ባሕሪ ተጠቀምቲ ባይዞይ ተጋሪና ሎሚ ዓንቲ ዓሰብ ተይላ ኢትዮጵያ ሕቶ ኢትዮጵያውያን ብዓሰብ ጥራሕ ዝውዳእ ኣይኮነን ካሊእ ሕቶ ክመፅእ ፅባሕ ንግሆ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ናይዞም ሸፋት እዚኦም ረጋፅ ፈንጂ ክኸውን ኣለኒ ፅምዶ ንትግራይ ይጠቅም ኢሉ ዝሓስብ ትግራዋይ ተሃልዩ
ኣይትሕሰብ ኣይንብለን በዓል ይውረድ ንኻልኦት ንጹሓት ተጋሩ ኣሕዋትና ክሽውደልና ግን ክንፈቅደ ይብልናን እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ኣይኮነ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ጉዳዩ በቃ ሃገራዊ ዝኾነ ኣጀንዳ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ጂኦግራፊ ናይ ዲሞግራፊ ናይ ታሪክ ሕቶ ሒዛ ትመፅላ ኢትዮጵያ ንሱ ከዓ ንኩላትና ኢትዮጵያውያን ይጠቕመና ብፍላይ ንተጋሩ ከዓ ኣዕሪ ይጠቕመና ስርዓት ህግደፍ ምስ ተበቆሰ እዞም ሸፋቱ ናይ ሳሕልን ናይ ደደቢትን ምስ ተበቆሱ ክፃመድ ዝደልየ ሰብ ተሃልዩ ሽዑ ይፃመድ ከም ድልየቱ ይፃመድ በቃ ይፃመድ ኣይንኸሎን ኣዋያ ሰሪሕዎ ይኺድ በቃ መንገዲ ኣለካ ሜዳ ኣለካ ፈረስ ትጋልበሉ ማለት እዩ ንተጋሩ ሆስቴጅ ሒዘ ንኢትዮጵያ ከበታትንያ ኩናት እንተመፂና ዓውደ ኩናት ኣብ ትግራይ ክገብር ኢሉ ዝሓስብ ሌባ ሽፍታ ግን ተጋሩ እዙይ ዝፈቅድ ማለት ስነ ኣእምሮ ዘለኩም ተጋሩ ተሃሊኹም ማለት ደጊምኩም ደጋግምኩም ትሕሰብሉ ብዙይ ተሰኽዕዎ የለን ስኡልካ እዚ ናይ ህፃውንቲ ቆልዑ ትግራይ ሃገር ክንገብር ኢና ገለመለታት ዝበሃል ዘረባ ኣይሰርሕን ኣበይ ለላ ትግራይ መን እያ ትግራይ ብቁሸትካ እንዲኻ ተሓስብ ዘለኻ መን እዩ ትግራይ ዝብል ዘሎኮ ኣብ ሓንጎልኮ ቁሸት እኮ እያ ዘላ ዝገርመካ እቲ ኣጎሪቱ ዘሎ ትግራይ እኮ ኣይሓስቦን ከምኡ ገይሩሲ ተጋሩ ናይ ሓባር መድረኽ ውሽጣዊ ፀገምና ፈቲሕና ንኸይነስተኻኽል ናይ ሓባር መድረኽ ዘይፈጠረስ ሃገር ማለት ደኣ ነንውናት ነንሳወት ኮ ይቐርበን ድሕር ናብ ሓቂ ንዛረብ ተባሂሉ ትቢኦነስት እሳተን ኦረዲ ብቁሉዕ ካብ ምርጫ ቦርድ ሕጋዊ ሰብነት ተወሲደን ብሄራውያን ፓርቲታት ምዃነን ዝፍለጥ ኣየን ዝኾኑ ብሆስቴጅ ዝሓዞም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብኡ ዕጡቋት ስለ ዝሓዙ ተባሂሎም ቶም ዕጡቋት ከም ድሌት ማኒፕሌት ክገብሮም እያ ተደልዮም ረገፅቲ ፈንጂ ይኾኑ ተደልዮም ንሱዳን ይሽየጡ ሕጆን ፅምዶ ብዝበሃል ኣምፂኻ ንኤርትራ ይሽየጡ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን ኣሕዋትና ሓሊፍና ይንህብል ንሱ ከዓ ንቃለስ ኣለና ባይዞ ኣብ ትግራይ በርዒኑ ኢለ ዝኣምንቲ ፅምዶ ዝበሃል ክጅመር ከሎ ብኤርትራ ሸነኽ እዮም ዝፍትንዎ ዘለው ንሳ ስለ ዝኾነት መማረፂኦም ግን በቃ ይግድፋይ ምክንያቱ ካብ ኢዶም ኣምሊጣ ማለት በቃ መቃመሩ ፖለቲካ ስለ ዘይብሎም ኣብ ኢዶም ማለት እዩ ቻሌንጅ ክገብሩ ንኽፍትን እዮም ግን we have to ኢትዮጵያናይዝ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣጀንዳ ክንገብሮ ኣለና ኢለ ዝሓስብ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣጀንዳ ክኾን ኣሎ እዚ ፌዝ 1 እዩ ባይ ዘ ወይ ላብ ፌዝ 5 ክንወፅኦ ኣለና ሕድሕድ ኢትዮጵያውያን ስድራ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ክሓስቡ ተጋሩ ኣብኡ ተራ ክንፃወት ኣለና ኣንተው ተራ ክንፃወት ኣለና ምክንያት እዞም ሸፋት እዚኦም ኢትዮጵያውያን ናይ ባሕሪ ጉዳይ ሃገራዊ ኣጀንዳኦም ክገብሩ ከለው እቶም ትብሎም ኣለኹም በዓል ጥንዶ በዓል ገለመለ ዝበሃል ሰው ኢሎም ሓንጀመንጂ ነገራት ሓቢሮም ዝመኩ ነገር እዮም ክኾኑ we have to ኢትዮጵያናይዝ ማለት እዩ ክትስምሩላ ኣለኩም we have to ኢትዮጵያናይዝ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣጀንዳ ክንገብሩ ኣለና ኢለ ዝሓስብ ቴንኪዩ ኣይከም ሓወየ ብጣዕሚ ነዊሕቲ ተነጊርካ ይቅርታ እኩብ ዘረባ እየ ዝዛረብ ዘለኹም ናባችሁ ናይ ዝሓለፉ ክልተ ሰለስተ ሰው ምፅኸው ቴንኪዩ ባሓረ እስኪ ቢዝሎ ከብረየኩም እየ ሰላም ልገርም ሓሳብ ፅጌ ናይ ትፈትልኻ ኣብዛ እንትን ዝበልካያ ግን ነጋሲ ባሕር ነጋሲ ኣብዛ ብትግራይ ፈሺሉ ኢሉ ወልካዮ ብህዝብና ፈሺሉ እዩ ተቐባልነት የውሉ እዚ ሽፍታ ጉጅለ ግን ይሰርሕ ኣሎ እዩ ለምሳሌ ዝሓለፈ ሰሙን መንጀሪኖ ዝተናገረቶ በቃ ብዛዕባ 52 ጣብያታትና ዓጋበ ስም ከይተልዕሉ በቃ ገጽና ላብ ምዕራብ ንግበር እዩ በቃ ምስ ምዕራብ ንዋጋእ እያ ትብላ ከዚ ምስ ኣምሓራና ፀገምና ምስ ኣምሓራይ ምስ ኢትዮጵያ እዩ እያ ዳርጋ ትንግግራ ማለት እዩ ብጣዕሚ ልገርም እዩ ልገርም ተኣምር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ከዝጠይቕናዮ ኢላ ሓሻለ እያ ተናጊራ ኣብይ ኣብቶም ና ትግራይ ተወከልቲ ዝኸዱ 300 ደም 400 ግልፂ ንግግር እዩ ተናጊሩ ካብ ውዕሊ ኣርጀርስ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ተሃልዩ ነፅንዖ ኣለና ኢና ይብሉ እዚ ማለት ኣይምልከተኒ ማለት ይኾነይ መዓዝየ ልምልሶ ለድልዮ ሰዓት ናባዕሉ ምናምናምን ኣለዎ መንግስቲ እዩ ናባዕሉ ፕላን ኣለዎ ኣይምልሶ ኢለ ይበለይ የተተሓዚ ሻዕብያ እውን ይበለይ እሳ ግን ብውዕሊ ኣልጀርስ ተሃውሙ ኮይሉ ኣብይ ኢላ ኣቲኹም ረእይዋታ ንኣብይ ንግግር ምስ ሰምና ትግራይ ተወለድ ዝተናገራ በቃ ብጣዕሚ ልገርም ለቲ ህዝቢ ለሓሾይ እንዲዮም ለጨበርብርዎ ስለዚ ኣይላ ኸዚ ዋላ እኳ ኢሉ ተልኾን ኣብይሲ ኸዚ ሰዓት ብላ በቃ እቲ ብ52 ጣብያ ተወሲድኒዮስ ይወሰድ ብሻዕብያ እያ ትብላ ከዛ ሰዚያ ብጣዕሚ ልገርም ማለት እዩ ከዚ በቃ ጠላትና ኣምሓራና እቲ ኢትዮጵያ እዩ ገለገለ ዓይነት ንግግር እዩ ትናገር ነራ ማለት እዩ እና ካብኡ እንደገና እቲ ካሊእ እቲ መግረሚ እቲ ሕወሓት ተይደሓነቲ ሰይንምለስ ይልብል ዝተፈናቐለ ህዝቢ እዩ ከምኡ ኢሉለና ኣሎ ዝበለቶ እሱ ተዋረዱ ኢልዎም እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ተዋረዱ ኢልዎም ፈጣሪ ብቱ ናቲ ህዝብና ስቃይ ናቲ ህዝቢ ደም ትደም ኢለለፈልፎም ኣሎ
دم ناتي قراوا يلا فالفهم له دم مالتيو بزي حوحت ما قدايون يتي ركبهم يتقالصي وعلي غيرهم يوم بخون بوشتي قليل الى من حلف قلت عمته مصريح يوم كذا تري لها ابراهيم تخسته تناغيرو منجرين ابراهيم تخسته كو بقلتي ما نمسل له كلنا اكل اللي مسير تخم دخا كويليو والاتي مركونيا كلهم مركونيا ابراهيم تخسته سلومين كيدان البحرون كنفدانيو كلهم زيوم زم اسرنيا مركونيا ينورو بقى مسلنا انديام كنفدانيو ما ينور كيتو كنا ساعات مخز خرئ ييلو كنا تسكري بقى همز فيلم مالتيو ناتقراي من زي موتس سو فيلم خرئ كريوس يدلي عينت قال دارغا ييلونا زيا لا يا خبلك ادلي خاليت خسخل كالدل كن ابزي انديام انا بقى ابي لحوحت للوسس لب بتعم يلنا سبحان خمزلول كاي مجمريا ابي تقلام مستر مسكونا انديام لسبحات نقات يترفن عابيرو حازا دساو خوين كاسرح الويو كعقم خاب لجبر للاعلي ايو لمينو تنكبا اين وهادي مسولوون بقى فرقهم كيدو تግራይ يمرحو فرقهم فيدرال تشوم يلوم تفازل قبر والله مالتي هازكو حواحتكم سيسرح له فرقم حواحت معت وجه قداي منستر لخونا نيو قال معت منستراتكو لعل منستر يناقيتاچو يشومت كذي هذي بتعمي لقرم سو ايسو متراش صحات لفتحوا ግን لسبحات يترفقوا على زو دياولوسس نعم مقاله خوين كاسرا حيلو نيرو افتي مقاله خوينو አዲስ አበባ እንኳን 10 ኪሎ ነው መቀለ ኮይኑ ምስ ያየ ሰው ሽመልስ ልባል ኤርትራው ማለት እዩ አምሓራ ይኾነ ባይዘወይ ለኾነ ኢንፎርሜሽን ረኺበ አምሓራ ትኾን ለህዝብ አምሓራ ከምዚ ኢሉ እንትን የምሰርሐ ነይሩ ናይ ኤርትራ ትውልድ ለሎ እዩ ሕዋሓታው እዩ ኤንኤን ልባል ሚዲያ ነውሮም እዮም ልሱ ልበቃላ ለመራው እና ታያኽለ ካደለ ታልበልካ ያ ትክክል ያ ካያኽለ ካደለ አባይስዎ ጌም ኦቨር ይልዎ بصر لكم انا مش عم ياخذ على الجور ولا ابيكم واحد بعدهم كيوم فاششتي يجزع لهم مجمريا جنا اخذت ثلاث ورحت يملكوا يوم فاششتيو ود درقيو عم حراي يقولوا وكا لغونه سمي هو نيرم دحركو اورومو يلولو بمجمرياكو عم حراي يقولوا نيرم عم حراي معناتها مالتيو اوش تحدد لب تقراواي عم حرام صلاينا سلل صرحلنا عم حرايو فاششتيو يجزعوا يقلعوا تمجمريا بعلم سلطان هو موت يوم دحر سلطان كايب كام مقاله خوينكا تتحنانق ولا يسرهم اما قالوا وينهم لي قالسوا ابدسا خوينهم لي قالسوا لهدتاتنا خيدهم شغوط مالتينا كونايلو إساياس ولا امنغوتو او كينات تግራይ እንደሃለዋ ንሻዕብያ ክንወቅዓሉ ንኽእሉ ዝወቅዓሉ ዝኽእሉ ተመሊስናት ንሻዕብያ ንወቅዓዩ ዝብሉ ሓሳባት ከም ዝነበሩ ካብቲ ኢንተርቪው እናሰማዕና ነርና ሓቂዶ ቢኮዝ ሻዕብያ ሓደ ዝተዓወተላ ልቱን አይ ትግራይ ፖለቲክስ ዝተዓወተሉ ህወሓት ምስ ብልጽግና ከምቲ ትብለለኻ ወረድ ኸይዶም ሽሞት እንድሕር ዝረኽቡ ኮይኖም ኣብ መጀመርያውን بصرت تنشن كيدو على لعلة تقار جونوسايد نخفتصم بقى زوم خليت اكلات يوم نخيد درادرو زغبره فرعت شعبياي بقى هم مجمريا بقى بصركو شعبياونتكو صرا عاب حزب تግራይ ኣብ ምጽላኢል መስረት ለማንኛውም ቀጽል ጽጌና ይቅርታ አዳሃን አይ ተዛሪኩም በሁም ጽቡቕን ዕርፈኩም ማይስቲብ ማለትሲ አነ ማለት مجمرت بمتايد جمر ودع بيتي طباب إثيوبيا صبوق قال يتكاب في بحر النقاسي مالت أنا بتي نايندرتاس بندي جمر مالت أندرتاس تايدي أخوينا مالت تحو حاتس كابدي سوا بإمتو أقوى يوم ولا مغال السدر و تخسر ودبس أبندرتاسي كم يجريو منجيدو مالت كم يجري الفرحة زلونة تهزبو ويتا أندرتا تغيرها مالت ديموغرافي تغيير ديناي اندرتا حزبي اسون كنريو لنا مخنياتو اما قلا هوينم سكرو نورو حجي تسي حمد قاسي زراخو كينات اواج كيناتي ابندرتا هوينم مالت ابندرتا سي ديموغرافيك تشينج تغيير دمو تايدا امدا زعقسوم زلو مالتي حدزي كلاي مالت إذا ود بزي نحربهم ولا أمرهم ما طبعا إثيوبيا منجورينا حوا بليونير الله واي داوت بهذا ما نم تقرأي فولتو كبيم تيها في موز فلوتي نايس حات نجا عليت بمولو أم هباتنين نايتك في دانيو زبهال عليت بمولو أم هباتنين كلهم تمام تاجو جلزنا ونرحب حزب تقرأي يكونوا
نربح سدروم يوم تقالوا سدلو وزي زي تردالنا سلازين احنا الزوج اللي زي اخنت فيلنا هنا معناتها انا باي اخنت فيليو ويل ندحر دقفتها اليوم تግራይ ገንጽልና ንሕና ቤተሰብ ኣብ ትግራይ ኪንግደም መስሪትና ዳይናስቲ መስሪትና ትግራይ ክሳዳ ረጊጽና ደቅና ደቅና ከም ኖርዝ ኮርያ ኽና ማሕድራ ኢና ዝብል ሓሳብ ተልይዎም እዚ ኣይሰርሕኒ ቀዳማይ ነገር ህዝቢ ራያ ምስ ትግራይ ሃገር ክኸውን ኣይደልን እዩ ኢትዮጵያዊ ኣነ ወዲ ሽረ ባይዘወይ በዘጋጣሚ ክነግረኩም ህዝቢ ራያ ኢትዮጵያ ሃትደሊ ከመይ ጌርካ በዚኦም ሰድካ ተረጊጽካ ሃገረ ትግራይ መስሪትካ እንታይ ከም ዝገብሩኻ ክትፈልጥ ጨካናትክ ሃገር ህዝቢ ወልቃይት ኦሬዲ ከይዱ ኣይምለስም ተፈናቀለ ክምለስ ይኽእል ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነ ሃገረ ትግራይ ኮይና ግን ወልቃይት ክትወስድ ኣይትኽእልን 4 ተዓጽዩ ኬዝ ክሎዝ ብፍጽም ኣይከውን ኣነ ክነግረኩም ህዝቢ ሽረ እውን ኣነ ወዲ 14 ትውልደ ይርኢኹም ሽረተ أديابته عد نبريد زبان الذي ينبري ويلكا مزقتها الحيلهم يري لك أحسبني أي حسبني هجي أي ناي تقرأ هاجر كتجبر كم فدانيو تفكر لها هذا سرية دوتي هذه من قصدي إثيوبيا لعلاي بتفرد إثيوبيا أي سرق كان ناس أيها يلو لي هو كامش እንታይ ቂም ዘቁፅረለካ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹን ኣሜሪካ 50 ዓመት 40 ዓመት 30 ዓመት ይሰሩ ብጌጋ ይፍትሑ ይቕረዮም ዝበሃሉ ናብ ቂም ኣይከዱን ንስኻ 5 ዓመት ተኣሲርካ 6 ዓመት ተኣሲርካ ኣብ መወዳእቱ ግን ፍትሒ ረኺብካ ናፃ ኢኻ ተባሂልካሲ እንታይ ቂም ቆፂሩ ኣሓወልቲ ሰማዕታት ኣፍካ ዓይንኻ ሒዝካ ሽሮም ሲልካ ኢትዮጵያ ትጥምት እንታይ ከተምፅእ ህዝብ ራያ ሸይብ ለካን ሃገር ትግራይ ክምሳኻ ስኮንዳፍ ህዝብ ወልቃይት ከይዲ ህዝብ እንደርታ ክስዕብ ህዝብ ተንቢያን ብኽብለካ እዩ ናይ ተዓዲትካ ሃገር ክትከው ኣብዚያ ንግረኩም ፍጽም ሃገር ትግራይ ማለት ግመል بعين مرفع حلف ማለት እዩ ኣኩ ወልቃይት ከይዲ ራያ ከይዲ ጽባሕ ክልል ይኹን እንደርታ ድማ እንታ ንሪኦ ኣለና እንቅስቃስ እንደርታ ኣብ ኣሜሪካ ህዝብ ተንቢያን ካብ ቀደሙ በዙ ድብዚ ክሳዱ ተረጊጹ ዝሓለፈ ህዝቢ ኣዝዩ ዝተጨቆነ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ሃገር ክትኮን ሕጂ እንታይ ንመስለኩም ሕጂ ናይዚኦም ምንቅስቃስ ዝርዳእኒ ዘሎ ከምዚ ጌርና ፈራሪሕና ንኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ክንሕዝ ኣይኸውንን እዩ ካብ ሕጂ ናሓር ስልጣን ኣይሕዙን እዞም ውድብ እዚኦም ናይ ሻዕብያ ጉዳይ መኒኻ ባሕር ነጋሲ ዝበሃል ነበረ እዙሲ እንታይ ክብል ሰሚዐዮስ هجدف يبل شعبية يبل إرترا كل علاوي تهاجر كوا سلاسة هجدف إنها هنصوعين خير السودان كانوا تلنا من السودان لنا نقول حكي حدا ناي السودان بارتي فلتو مالو يلن لا علاوي تهاجر من السودان نقول ولا تتوقع من نمساي سلازي المتاينا أن إرترا هجدف نون هجدف ده إثيوبياوي يكونن لا علاوي تهاجر زي ما حضر منجستي إرترا إنها هنبدل لنا شعبي هاي نبلنا منجستي إرترا إنها هنبدل لنا منجستي إرترا يتحجد له منجستي إرترا لا علاوي نا إثيوبيا مريت جزء تحسو أب إثيوبيا جونوسايد وتسمو حجون منجستي إرترا أو لا علاوي جزءنا إثيوبيا كوف في لولو وعل الجرس أفريسو قدم يزفرسو 15 كيلومتر بيس كيبرز يونايتد نيشنز نص سلام زوحسو تبهيلو نوعو موصيو نتوعل سيروي شعو فريسي لحركة مشو زليلو نبادم آتيو زي بادم جونوسايد فتسيمي هيك بياناي ملك يحجي بادم من إرتراح فرادو ها سلازي عبدي تجارو كنت أقول لنا عبي نجر منجستي إرترا لنا أنا نهيسنا هنحز لنا بزعوا ودبنا إرترا منيو أي ملكتنان هقدر تدلي هقدر في سو شعبي منجستي إرترا تدلي هقدر في بالسمو وش إرترا تدلي شعبي هاي بالله وش إرترا تدلي جيب هاي بال أي قد سنة نحنا إثيوبيا
መንግስቲ ኤርትራ ኢና ናንጽዋ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምትእትታዊ ፍጽም ኣሎ ብትግራይ ብባንዳታት ትግራይ ገይሩ ንኢትዮጵያ ከፍርስ ለይቲ ምስ ቀትሪ ይሰርሕ ኣሎ እዚ ኸ ዕዳ እዩ ኤርትራዊ ኣብዚ ክትፈልጦ ዘለካ ን3000 ልዕሊኡ ዕዳ መንግስትኻ ገዲፍልካ ኸይዳ ኣሎ ከፊልካ ዘይትውድኦ ዕዳ ማለት ብጎረረኻ ዓፍ ኣቢላ ኢትዮጵያ ዓፍራ ተውፅእ ሓኒቓ ን3000 ዓመት ሓኒቓ ትሕዘካ እተኽፍለካ ዕዳ መንግስትኻ ገድፈልካ ኣሎ ኣነ ንኣብነት ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብሎ እንታይ ዝብሉሲ ሓደ ለዋሃት ኤርትራውያን ኣለዉ ሕያወት እዮም ኢትዮጵያውያን ንሻዕብያ ተወዲቖምልና ካብ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ከይድና ትካላት ኣብ ኤርትራ ትካላት ጌርና ብሰላም ክንነብር ኢና ገለመለ ኢትዮጵያ መሰፍረስካ ከመይ ጌርካ ኣኻንሳ ዝኩሎም ኢትዮጵያ ምትእትታው ጌርካሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደም ከፊሉ ነቲ ስርዓት ምስ ወገደልካ ንስኻ ተበላፂ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ቢዝነስ እንዳገበርካ ገንዘብ እንዳገበርካ ኮፊልካ ሸሊፍካ ኣቲኻ ትካል ክትገብር እዚ ሕልሚ ደርሆ እዩ ሰላም ድሕሪ ውድቀት መንግስቲ ኤርትራ ኤርትራዊ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዘለኻ ኣብ ኤርትራ ከይደ ሰላም ክነብር ትካላት ገይረ ኢልካ ትሓስብ ተሃሊኻ ኣብ ማርስ ከይድካ ኣኻ ከምኡ ክትገብር ኣብ ማርስ ክትቀርበካ ምክንያቱ ንትግራይ ትገብርዋ ዘለኹም ንኢትዮጵያ ትገብርዎ ዘለኹም ምትእትታው ድሕሪ ውድቀት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ሰላም ክንነብርና ኢልኩም ትሓስቡ ተሃሊኹም حلم درهو أمارس كيد كأخذ تكال كتجبر أمارس كيد كأخذ سلام كتنبر هاي حسابني سوماليا رأيوا لعلي سوماليا أنا بخصاتكم كن حنككم فحيو قابس مرا عسب هيبكم فحيو قابس مرا ودي سبابا متسيكم امني تشكيمكم نمنجسي إثيوبيا سانسان إنكم تزيلون منكم مو ኤርትራ ሰላም ክትረክብ ያልኩም ከይተሐሱ ቀዳም አይ ነገር አልቡርሃን ሕጂ አነ ደጋፊ ነረ ብጌጋ ግን አልቡርሃን እሱ በቃ አዚው ልሕልሕ መንግስት ስለዝኾነ ናይ ሕመቲ የተቀየረ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ምስ ሕመቲ ስለ ደው ዝበለት ብምስጥር አነ ኢትዮጵያው ስለዝኾንኩ ምስ ሕመቲ ስለዝኾንኩ ሕመቲ ሕጂ ናብ ሱዳን እንዳገስገሰ ይመጽልይ መስመራ ፍክረላለይ بزي من الله يونايتد عرب إمارات الله إثيوبيا بعبا الله شعبية سيول كتات مالت تداليل كذا اللي حوي بارع فلي أو عالم ترى إذا يفلت مالت فلي هذا ساعات ما سمرا هدمون ديو كذا ما سمرا هذا مطرح عندي زلوا نايك هذا ما هيدا سلاسة هذا مو نعق قاصينهم قاله they don't care نساتهم كما تاتسوا أم نتحدث تشدوا أم أب لندن كين كختم قرار يخاكم تناي كنت شعب متمرد بعدين بارنتم مستحدث في هندا هذا كنا وصل قدام مستر ناي إنجليز في هندا قرار خذ كايو حجة أبدي أتجارو كنت قاضي لنا مالت نقرح زم الشعبية مالت أزي شعبية ودقي تنقلون دورها سحرة ترخبو حجينا بالنسي نقولكم دك عبيت حصل لكم حمار أنا محاره هبة تجري قرمي ما يقبل عشايزي إرتراوي أنا سي نفط بحر تسقع زبالة إرتراوي نتي كابتي بحر الرحيق زبالة إرتراوي يوغواني نحنا بحر لنا يزبلو لاند لو كري هاي يزبلو حجي تجري إرتراوي عدي أمبر نيرا قدم بحب حجيكم كذاروكم زلهم عدي أخذكم نيرامبر كم تجري مريت كوريسو نبقى له نحنا إثيوبيانا نمحار ياخد نورم ياخد بزي قدس نحنا وير إثيوبيان قل بناتهم حساب كن حاسو خلنا نيثيوبيان نتجريان إسنايا أمزلو قل كم يكونن نحنا إثيوبيانا أب إثيوبيان نبر زي قاتاتنا أبدليتنا خدنا نسرح نقد كنحرز نشكل نغدنا حمرا نفط خدنا نفط ما أقدس الناني نساتهم كنت تحساسهم أزينو الشيء ناشحات عمتات نقدميت كحسب زي كل مهانتري نتجريان إسنايا تجري كو إندايركتلي ناتهم عدوكا نيرا كتقوم لا تزغلوا أبي إثيوبيا عندنا مرتة أكمت مس إثيوبيا سلام غيرهم إرتراويين غيرهم قلت عيش ناتهم عزيز الحلو نوجي كحسبوا أكلوني
ትግራይ ከመይ ገርና ነጥቃዓ እዩ ትጽምዶ ሕጂ ዋና ትርጉሙ ከመይ ገርና ንትግራይ ነጥቃዓ እዩ ከመይ ገርና ካብ ኢትዮጵያ ነጽልና ንወቕዓ እዩ ከመይ ገርና ካብ ኢትዮጵያ ነጽልና ንሓጽራ ባሕርኹም ገመል ኣስቲሉ ዝብሉና ነበሩ ከመይ ገርና ዓፍ ኣቢልና ካብ ኢትዮጵያ ገንጽልና ንበይና ኮፍ ኣቢልና ንሓጽራ ኢና እቲ ጽምዶ ካሊእ ትርጉም የብሉን ጽምዶ ጽምዶ ድማ ኣይፈርሕን እኛ ከአማራዎች ትግሬ አማራ ዞሩ አንድ ነው አንድ ነን የአማራ እኔ እንደ አማራ ካሉ ይስሙ የአማራና የትግራይ ህዝብ ለሶስት አምስት ሺህ አብሮ የኖረ በሰላም በፍቅር አብሮ የዘለቀ የአንድ ዛፍ የአንድ ግንድ ቅርንጫፍ ነው ስለዚህ እኛ ከአማራ ጽምዶ ከተባለ ከአማራ ከኦሮሞ ከጋምቤላ ከጉሙዝ ነው እንጂ ከማይመለከተን የውጭ ሀገር መንግስት ጽምዶ የሚባል አይሰራም እኛ ኢትዮጵያውያን ነን አሁንም አንድ የመጨረሻ ማለት የምፈልገው ይሄ ህወሓት የደብረጽዮን የዓለም ጎራህድ እቺ ዝንጀሮ አፍ መንጆሪ ነው የሱ ቡድን ባንዳ ሆኖ የክንፈ ዳኘው ባንዳ ሆኖ ከሻዕቢያ ጎን ተሰልፎ ኢትዮጵያ ለመበተን የሚፈልጉ ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይ ወደ 7 መክፈል አለበት ራያ ክልል መሆን አለበት ወልቃይት ክልል መሆን አለበት ሽሬ ዳዎ በሙሉ ይሄ ክልል መሆን አለበት አክሱም አድዋ ለብቻው ክልል መሆን አለበት አጋሜ ለብቻው ከተንቤን ነው ምናምን ተቀላቅሎ ክልል መሆን አለበት ትግራይ የምትባል ነገር ከእንግዲህ በኋላ መቀጠል የለባትም ለኢትዮጵያ በጣም ስጋት ናት ለኢትዮጵያ ህልውና ፈተና ናት ትረት ናት ትግራይ ትረት for Ethiopia so should be demolished with no excuse ማለት ነው ይሄ ነው ምሎ ምክንያቱም ይሄ ጉጅለ ያደረገው ያለ ይሄ ቡድን ከሻዕቢያ ሆኖ ኢትዮጵያ ለመበተን ነው እኛ ደግሞ ይሄንን አንፈቅድም ተዋቃችን ለማለት ነው thank you ሚለው ሰው መናገር ትችላለህ ወይ መናገር ትችላለሽ ሃይሚ ሚለው አይኮም actually ጽገናይ حريف حساب ይኻ ሂብካ ኖርማሊ ተኸባቢ ንሱ ሰላም ክኸውን ዝኽእል በቲናይ ተገንጻሊ ቡድና ተሐሳስባ አውጽኻ ኢትዮጵያዊ መንፈስ ዘለዎ መንእሰይ ክታምጽ ከለኻዩ መንእሰይ ዝማ ዛዓዱ ናቱ ምዃና ፈሊጡ ክሕባ ክሕልዋ ካፍቶም ሸፋቱ ኢድውን ክወጽ ምክንያት ዞም ሸፋቱ እዚኦም ኩሉ ግዜ ንዑ ከም ናይ ቁማር መጫወቲ እዮም ገረሞ ክነብሩ ዝደልዩ ቲ ብሬን ዋሽ ድውን ስለዝገበርዎ ንዑ ዝነገርዎ ሁሉ ቲ ፎልስ ዝኾነ አይዲያ ኣምሮ ሒዙ ዘሎ ቲ መንእሰይ ተደጋፊኦምና እሱ ቲ ዝጻዓኑሉ ፎልስ ኢንፎርሜሽን ንሕና ናዑናይ አውጽኻ ቲ ኢትዮጵያዊ መንፈሱ ተሐቂ ቲ ታሪኹ ፊደሉ ግእዙ ቋንቋኡ ሁሉ ነገሩ አኽቢሩ ተዓዱ ተዓባይ ዓዱ አኽቢሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ተዓዲ ሸነፍ ከይዱ ሰሪሑ ዝኸብረሉ ዝነብረሉ ዓዲን ክህልዎ ክሰርሕ ንኽእል እዩ ንሕና በብ ኩሉ ነገር ክንሰርሕ ዝግብአና ማለት እዩ ምክንያቱ ተኾይኑ እዩ ተዓዲ ሰላም ዝኸውን አትሊስት እኮ ስኻ ነጋዳይ ተኾይንካ እኮ ዝገዝኡ በዝሒ ሰባት የድልዩ ካዮም እኮ ተዓጽያስ ሕሰቦም ባሕሪ ሃልይዎም ተዓጽዮም ውሑድ ህዝቢ እዮም ማለት ኣይክገብሩ ይኽእሉ ሳቶም ባዕሎም ማለት እዩ ንሶም እውን ባዕሉ ተዝሓስቡስ ምስ ኢትዮጵያ ተተሰማሚዖም ኩሉ ነገር ሰላም ኮይኑ ክፍቲ ኮይኑ በቃ ጊቭ ኤንድ ቴክ ዝኾነ ህይወት ተዝህልዎም እዮም ሰሙን ክልወጡ ዝኽእሉ ኣብ መላ ኢትዮጵያ መጽኦም ዝስርሕሉ ንሕና ማብኦም ከድና ንጥቀመሉ ነገራት ኩሉ እሱ ተዝኸውን እዩ እኳ ጽቡቕ ነይሩ ግን ዞም ሸፋቱ ሲ ነቲ ህዝቢ ኣፍቲና ሓፂሮም ጸላእቲ ኣብዝሖም ከለ ጸላኢ ኻዩ ከለክለዩ ከምዚ ናብዚ ከይትኸድ ናብዚ ከይትሓልፍ ናብዚ
በቃ ከይህፍትም ሰሪሑ ከይበልዕ ከይኸብር ከይህልዎ በቃ እቲ ገንዘብ ብምሉእ እቲ ንግዱ ግዛዑት ሰንሰለቱ ወፍትናቶም ናይ ትእምት ዝበሃል ትካል ኩሉ ነገር ትካል ተሃፍቲ ዝርአ ዝመስል ህንፃታት ገለ ኩሉ ነገር ዝመስል ሲ ናይ ትእምት ዝበሃል ሃፍቲ እዩና እዚ ሃፍቲ እዚ ድማ ናይቶም ውልቀ ሰባት ነቲ ጉጅለ ዝመርሑ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ዝጥቀሙሉ እዩ ግን ፅኢላ ማዕዲኻ ናይ ህዝቢ ዝመስል ግን ዘይኮነ ማለት እዩና ነቲ ህዝቢ ግን ኣዳኺኻ በቃ ናትካ ተማእዛዚ ዝኸውን ተላዓል ትትብሎ ዝለዓል ኪድ ትትብሎ ናበይ ዘይኮነስ ስኢሉ ዝኸይድ ምናምን ዓይነት ወለዶ እዮም ክሰርሑ ዝደልዩ እናሰርሑ እውን መፅኦም እና ሰው ሕዚ ግን ብዙሕ ዝነቕሐ መንእሰይ ይርኢ ኣለኹ ሶ ፅባሕ ዝሓሸት ኢትዮጵያ ሰላማዊት ክትኸውን ኩሉ ነናይ ባዕሉ እጃም እናተዋፅአ ከም ዝኾነ እውን እየ ዝግምትና ክኸውን ዘለዎ እውን ንሱ እዩ ሕዚ ብፍላይ በቃ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ያው ናይ ሓሶት እዩ ኖርማሊ እዞም ናይ ኢትዮጵያ ሸፋቱ ና ነገረካ ሕጂ እንታይ መስለካ ምን ያስንካኒ ወዓግ ንወዓግ ወይ ንህበይ በነና ትዝርብየላ እቲ ገመድ ግን ኣይትርእየን እያ ማለት መፃወዲ ኣይትርእየን እታ በነና ጥራሕ ትስተኻኸለ ናይ ዞም መራሕቲ ሕወሓት ከዓ ናይዚ መንሃትሎ ብፍላይ ኣነ ዝገርመን ዘሎ እዚ ክንፈዳኛውን እዚ መንሃትሎ እዚ ሓደ ነሲ እምኒ ዝኾነ መን እዮም መጉድ እዩ መዲድ ዝብልዎ ዮሃንስ መዲድ ዝበሃል ኣዝዩ ፀቢ ብርእሲ ወላ እታ ርእሱ ተሪኢኹማ ንእሽቶ እያ ኣዝያ ዘይተሓስብ እያ ናይ ወዓግ እያ በቃ ወዓግ ዝመስል ነው ዓሉ ተሪኢኹሞ ሕጂ እዚኦም ፀበልቲ እዮም ፅምዶሲ ወርጣባ እኮ ይምክሓልና እኮሎ ይዘረዎም እኮሎ ሕጂ እንታይ መስለካ እዚ መን ስሙ እቲ ዋልታ ኣለና ዋልታ ሃገር ገለ ዝብል ሰብ ሓደ ሰባት ይቃወሙ እዮም ፈሊጦም ሕጂ ከይዶም ነሮም ነስመራ ንስኻትኩም እንብዩ ትብሉ ፅምዶ ምስ ተጋሩ ኣይንደልን ትብሉ ፈሊጥኩም ንስኻትኩም ከዓ በዓል ወጣባ ትሰብኩ ስለዚ ንትግራዋይ ኮንፊውዝ ትገብርዎ እንታይ ትገብርዎ ተታልልዎ ማለት እዩ በቃ ናይ ሓቂ ኣዳ ፅምዶ ለካ ኢልና ክንሓስብ ማለት ሕጂ እንድሕር ሪኢኻዮ እቲ ኣለና ዋልታ ሃገር ምስ ወጣባ ኣይዝባኣስ ፅምዶ ኣይደልን ኢሉ ዳሰፌክ ተመኺሮም ሰልጢኖም እዮም መፅኦም ፅምዶ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ነፂልካ ንምውቃዕ ዝግበር ዘሎ ናይ ሻዕብያ ሸጥሪ ተኸሊፍና ኮይሉ እዩ ራብዓይ ዕድል ይህልወና እዩ ተስፋ ይንቆርፅን ኢሉ ተጠሊዑ እዚኣ ኣርማ ነታ ራብዓይ ዕድል ዝበላ እዛ ፅምዶ እያ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ነፂልካ ምሕምሻሽ እዩ ግን ባይዘወይ ኣነ ኣደኖ ዋይ ዘይዱ ዛት ኣደኖ ማለት ተተሓሒዝና ክንጠፊ ኢና እምበር ወላ ኢትዮጵያ ችሉ ኣይደልዩኩም ንስኻትኩም ተጋሩ ትርብሽን ኣለኹም ኢኹም ችሉ በቃ ሃገር ዲኹም ደልይዎ ኪዱ ተዝብሉና ሻዕብያ ህጥቃዕና ኢሉ ኩላህና ተተሓሒዝና ኢና ክንጠፍእ ሻዕብያ ግን ማለት ኣም ሶሪ መንግስቲ ኤርትራ ግን ለሚደዮ ማለት ያነው መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣይግድሶን እዩ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ይጥፋእ እምበር ንሱ እውን ይጥፋእ ካብዚ ንላዕሊ ፀላኢ ንህዝቢ ትግራይ የብሉን ካብዚ እከይዚ ንህዝቢ ትግራይ ፀላኢ የብሉን ስለዚ ኣነ ዝብል ኩሉ ግዜ ናይዞም ወዓጋት መራሕቲ ሕወሓት ዘይርድኦም ዘለጋ ጥራሕ ነታ በናና እዮም ዝርእይዋ እምበር ነታ መፃወዲያስ ኣይርእይዋን ዘለዉ ዋዕጋት እኮ እዮም ኣይመሃሩን እኮ ኣይትንትኑን እኮ ካብ ሕልፉ እኮ ትምህርቲ ኣይወስዱን ንቐፃሊ እኮ እንታይ ክኸውን እኮ ኣይግምቱን ኣይትንብዩን ዋዕጋት እኮ እዮም መራሕቲ ሕወሓት ዋላ መለስ እኮ ዋዓግ እዩ ነይሩ ኣብ ስልጣን ሒዙ ቀፃሊ ኣብ ቴሌቭዥን እንዳመፀ እቲ ስልጣን ፓወር ስለዝበካ ዘረባ ይዛረብ ስለዝነበረ እምበር መለስ ዜናዊ ዋዓግ እዩ ነይሩ ሻዕብያ እንታይ ይሕሰብ ኣሎ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ዘፃውደሉ ዘሎ እንታይ እዩ ዝሓስበሉ እንታይ እዩ ክገብሮ መን ይፀላእየ ሓንቲ ሃገር ፈታዊት ከየጥረየ እዩ ኸይዱ መለስ ሓንቲ ሃገር ፈታዊት ዋላ ነቲ ውድቡ ማለት ነቲ መንግስቱ ይወደድ ዋዓግ እዩ ነይሩ መለስ በሊዑ ድቅስ ኣብ ቴሌቭዥን ይመፅእ ይዛረብ መለስ መልሱ ከኪሱ ይበሃል ንሱ የፀልሎ የስክሮ ካሊእ ዝሰርሐ የለን መንገዲ ዝተሰርሐ ካብ ኢትዮጵያ ዝተኣከበ ገንዘብ እዩ ካብ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ዝተለገሰሉ ገንዘብ እዩ ካሊእ ዝሰርሖ ፍሉይ ነገር የለን ስብሓት ነጋ ከዓ ፀረ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣዝዩ ፀረ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣነ ነግረኩም
ህዝብ ትግራይ ክጠፊ ደስ ብሎ ስብሓት ነጋ ቤተሰቡን ኣነ ነገረካ ካሕፅረልካ ገጭ ሓወይ ከምዚ ምሩፅ እኽሊ ሓደ ሓረስታይሲ ምሩፅ እኽሊ ሰናይ ዘርኢ እሞ ወይ ጉንወት ዘርኢ እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ መውት እሞ እቲ ምሩፅ ዘርኢ ስገም ብፀሃያይ ኣዝዩ ክፉእ ፀሃያይ ይዕብለል ይጠፍእ ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ምሩፅ ዘርኢ ፀሃያይ ይበቁል ንሕና ደቂ ሰባት ከዓ ከምቲ እኽሊ ከምተን እንስሳ ከምቲ ሳዕሪ ኢና ስለንሓስብ ስለንንቀሳቐስ ይፍልይ ዘብለና ኣብ ህዝቢ ኣብ ወዲ ሰብ እውን ክፉእ ፀሃያይ ኣለዩ ኣዝዩ ክፉእ ፀሃያይ ኣለዩ ተፃሂቶ ማሒዩ ክድርበ ዝግብኦ ክፉእ ሳዕራሪ ዝኾነ ፀሃያይ ኣለዩ ንኣብነት እዞም ናይ ሕወሓት መራሕቲ ናይ ስብሓት ነጋ ማለት ጉጅለ እዚኦም ናይ ህዝቢ ፀሃያይ ዘርኢ መርገም እዮም ኣዝዮም ፀሃያይ ዘርኢ መርገም እዮም እዚኦም እናበዝሑ ክኸዱ ከለዉ ጥዑይ ምሩፅ ዝበሃል ትግራዋይ እንዳጠፍአ ትኸይድ ተዓዲ እንዳበደመት ትኸይድ በቃ ሰብ ኣልባ ዘይብላ ኮይና ትተርፍ ማለት ስለዚ እዞም ፀሃያይ እዚኦም ተፃህዮም ክድርበዩ እዩ ዘለዎም ናይ ስብሓት ነጋ ዝበሃል ጉጅለ ተፃህዩ ተማሕዩ ናብ ጓሓፍ ከይበቁል ክቃፀል እዩ ዘለዎ በቃ መሊሱ ከይስዕርር ማለት ስለዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ እውን ልክዕ ከምዚ ምሩፅ ዘርኢ እኽሊ ፀሃያይ ዘርኢ መርገም ዝበቁል ኣብ ሓደ ህዝቢ እውን ኣብ ምሩፅ ህዝቢ እውን ዘርኢ ኣለዉ ርጉማት ኣለዉ ዘርኢ መርገም ንኣብነት እዚ ዝበልኩሃ ጀነራል መጉእ ድንኩል ክንፈዳኞው ስብሓት ነጋ መንጀሪኖ ዓለም ገብረዋህድ እዚኦም ፀሃያይ እዮም ዘርኢ መርገም እዮም يطفنا الله كندي بلي عملنا نعملت حدا ندوش مليون مزحتهم تام مناسي دك 10 6 دك 10 7 دك 10 8 تسكع 20 حدا زلو مناسي يمطفيهم بزنك زم صحيح يزيهم بزنك نايزهم صحيح اتحساسب ازيهم حجي مالشوم كلاي 2 مليون 3 مليون كدوق ملكا مغواي زلو زر مرقم يمزيهم زيهم تزي طفي مزب تግራይ كطفي كعللوهم ህዝብ ትግራይ እንዳጠፈ ንሶም ዳ ሳዕረሩ እዮም ክኸዱ ስለዚህ ሁሉ መሐዊና ዘለና ሰብ አንደርታታ ሆንካ ደቀስካ ወደርባ እምነ ዘይትጅምር ወእምነ ምድርባይ ዘይትጅምር ወላ ነቶም ካድሮም ዘሎ ነቶም ካድረታት ናታቶም እምኒ ጌርካ ወላ ሀብታም ኮይኑ ገንዘብ ዝህብ እንድሕርኳ ሃልዩ አፍቲ ከተማ ድንኳኑ ዘይተቃጽለሉ ብለይቲ መንበሪ ገጹ ዘይተቃጽለሉ ብለይቲ እምኒ ዳርባ ዘይትጅምር ወድ እንደርታ أما الله هم يجروا صحيح زي نعخت فأكلوا نعخت مرت حزبي درب عمن ده جمر كادرات اليوم دقفت اليوم كم تعلق أب هردر أب غندر أب أوروميا زتجبر نتجارو كم ده جمر مرت صد كتب الشعوب كلنا نفس السلام كتمت كيف توت سيد من درتا نمتى من درب هذا تجمر تنبين عدقرات وزو عدقرات سي مغلول حزبي مكو حزبي سرحتني اي تاخوينو بزيوم دنينو وامن زي تدرم يلم زي تقاصلم غزو مسدقاسو زي تقاصلو دوقوم زي زر مرغميم ناتوميم كحزو زي اخول دالي ثانك يو actually ማለት በቃ ህዝቢስ ነፃ ባዕሉ ኸውጸልዎ ይትናት ከሐሳብና ሎማ አንቺው ናብ መቀለ አይሰምዕኔ ገለ ዝብል መጽሐፍ አይሰምዕኔ ድዩ አሕፈሮም ይርሱ ብቻ ክልቲ ይፍት ገጽ ይሄና አይሰምዕኔ ዝብል መጽሐፍ ከምርኡ ሰላማዊ ሰልፊ ወታደራዊ ምርኢት ገለመለም ከርዩ ኢሎምና ሶ ህዝቢስ ከም ትሎ ለኻዩ በቃ ንባዕሉ ሲ ያው ተቃሊሱ ባዕሉ ነፃ ያው ባንም ኸይዱ ነፃ ኸውጾ ይከለን እዩ እንድሕር ዘላለም تمالي حاو بوتاتي ذهب كلها كوتاتي ذهب كلها تكاليا وي ودبيا إلو زأمن منسي لوميون تمالي بعلو وي لومي بعلو وي دكو قلن حفت دليل خوينا زي أطاوت يتخون زلازي وي أملخوتي وي زخنا زوم تاشمو زي وقلعت بب عمت زوها وعينت انترات خمو عينت أملخو يزخون زلنا
ሶት ህዝቢ ነፃ ከወፅ ክኽእል ኣለዎ ባዕሉ ነፃ ከወፅ ኣለዎ ብፍላይ መንእሰይቲ ናቶም ደጋፊ ድማ ኩል ግዜ ከም ጭራሮ እናወሰዱና ሓዊ ዝኣግድዎ ንቀደም ባዕሉ ነፃ ከወፅ ኣለዎ ድሕሪኡ ቤተሰቡ ንቤተሰቡ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱም መንእሰይ ኮይንካ ተማሂርካ ገለሲ ልዕሊ ኩሉስ ንባዕልካ ናዴኻ ናቦኻን ቤተሰብካ ክትኸውን ትኽእል ከምኡ ድሕሪ ትኸውን ትኽእል ኮይንካ ድማ ከም ጭራሮ ወሲዶም ፈቆዱ ሓዊ ዝኣግድካ ሰባት ክህሉ ክኽእሉ የብሎምና ሶ ጽቡቅ ይተሓሳብካ ማለት ኖርማሊ ህዝቢ ባዕሉ ነፃ ያውፅእ እዩ ይቃለሱ ቆይበላ ይደቅስ ወይ ድማ ኩል ግዜ መጥቀሚናቶም አይኩን እዩ ትናትካና ጽቡቅ ሓሳብ እዩ خلي سب من يزعتو تغسلوا تخليهم وانت تغسل تخليها كما دحدو كما يهم ويو احنا كوات بوليتيكا قديفنا عندنا ناي اثيوبيا خونا ناي تግራይ بوليتيكا خطروا خلها بحاصيرو ناي مرح زي ሁሉ ስዕሉ ناي شاطر بوليتيكا ስለሆነ ተሰግምና ያናኔና ዝሮ ግን بحقن بحق መንግስትን ደረጃ ተሪኻ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ተጋሩ ልዕሊ ክልተ ነጥቢ ሸውዓተ ክልተ ነጥቢ ሸሞንተ 3 ሚልዮን ዝፅጋዕ ሕብረተሰብ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣለና እዚ ማለት ከዓ ቀሊል ما يخوني دارغا ربع تግራይ ዝኸውን ሕብረተሰብስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኣብ ማእከል ዓዲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ እዚ ቀሊል ሃፍቲ ይኾነይ ብዙሕ ኢኮኖሚ ለና ተጋሩ ብኢኮኖሚ ደረጃ ተሪኻም ሰፊሕ ዝኾነ ኢኮኖሚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለና ብዙሓት ሰብ ሃፍቲ ኣብ አዲስ አበባ ኣለውና ተጋሩ ሰፊሕና ኢኮኖሚ እዩ ዳርጋ ፍርቅቱ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚስ ኣብ አዲስ አበባ እዩ ለሎ ቱ ናይ ትግራይ ሃፍቲ ማለት እዩ ሶ እዚ ክትሪኦ ከለኻ ብመርህ ደረጃም ግደፎንዶቲ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ዝብል ሓይሊ ያው ብፖለቲካ ኣብ ትግራይም ኣብ ኢትዮጵያም ተሳዒሩስ مهدم إذا فترة خم فلسفنا عينة تندي صمد إلى ماسينيو مبي لهذا تجريس من زيادة أرتل روحة زي ولو روحة تلي وون بدن بخمري عندنا تصمد الوعلو روحة تلي وون مسزبي أمحرا مسزبي إثيوبيا مسزبي عفار مس كله حبرة سبنا لباو صمدو هزبي لباو صمدو اللي نايو ببيت أمنة بلنا بعبيت عدب بلنا ولا بمكر الدرجام قبلنا مس محارا مس كله مس إرتراويان مس عفار مس كلهم متسماد نوري ولي بلوجيك درجات أمرو طبقي جن فأيو عبد دحرت أمرو تاي عين شاطر يونيو تطولوا نوركم أحواتنا أيو تግራይ ዘናሕሰ የላ ዝኾነ ይኹን ኣካል የለ ባይዘው ዝሕ ሰዓት እዚ ለትግራይ ዝሓስብ ዝኾነ ይኹን ኣካል የለ ዝሕ ሰዓት እዚ ብፍላይ እዞም ለ60 ዓመት ለ50 ዓመት ሰንሰን ዘበልዋ ትግራይ ናይ ውልቆም ወንበር ናይ ወንበሮም ናይ ቤተሰቦም ናብራም በይ ለትገባር ህዝብ ትግራይ خند صفر رسحات تأكل زي حاسو رسحات دك رسحات تقراي تشينا والوان ديوم لنوي عامتات صنيحهم تقراي سي بزيوم سي مفتح خركوي لكا محساب او تقراي اندعي زي تمهارة تقوينو ويدمو سرونا زي تمهارة زي خونس وي فريتو صمامة تقوينو ወይ ደሞ ዝኾነ ረብሓ ለለዎ ተዘይ ኮይኑ ኣነ ብዙም ሰባት እዚኦም ደቂ ስብሓት ሲ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ለውጢ እክተምሲ አይሉ ዝሓስብ ትግራዋይ ተልዩ ተረባሒ ተጠቃሚ በዓል ረብሓ መሬት እንደርታ መሬት ወልቃይት መሬት ገለ ዝወረረ ሓይሊ ተዘይ ኮይኑ ተጠቃሚ ፍሉይ ተረባሒ ተዘይ ኮይኑ ግን
بزوم سبات زياتهم مفتح خمسي إلك محساب زي هو زبتي من سي تجراي مور تجراي حزب تجراي بزوم سبات زيوم تسفى قوريسي አለው ናታቶም ቁልፍ ዝሆኑ ደገፍቲ መራሕቲ ሰራዊት ድዮም ገባራት ድዮም ምሁራት ድዮም ፍሉያት ዝሆኑ ተጠቀምቲ ተረባሕቲ ዝሆኑ ሰባት አለው እሳቶም ከዓ ድሕሪ ግዜ ላፈለኻ ላብ ድሕሪት ላውፃኻ ዝእረመሉ ኩነታት ክህሊ እዩ ሻዕብያስ ባይ ዘ ወይ እስቲ ጽምዶ ለህዝቢ ኤርትራ ላ አንሕናሲ مسرون حزب بالسرعة الحزب إيرترا لحسب تتخون نيروسي لمنتاي 3 عامات مشيقنا حلو قراص انجرا خاو تقرا يخون كاوم حرا يخون كيت الشاقر حانت كيلو طافو كواس لا إيرترا كيت الشاقر حزب إيرترا بستمية سنسن بيلو منسي إيرترا خسدت زقبرة لمنتاي شعو زي حسولو لحزب إيرترا لمنتاي حانت كيلو طاف 3 كيلو طاف لا حزب إيرترا خشاقر زي قبرة أو اوان وفتو ناي حوحت باور اللو وزبال سرعات قوار حداقي أو زنورو لسرعات إثيوبيا مولو أو يدو جبيتو أو زنورو لسرعات سي لحزب إيرترا لحاسب توزخون سي لمنتاي حانت كون تالطاف زي ملأ خلو أو اوان كويناتوكو كاو جوجام تلعيلهم كلتا مكينة حيزم أو غرزاتو حدا محراي أبونا نيروم أفتوان كوينات مالتي لازم تقراي حاسيهم مالتي لمن حدا تقراي بعد هفتو كاسي لازم إيرترا حانت مكينة طاف خلو إلو زي لا خلو فتو اوان جزي فتو إيرترا حزب إيرترا تسقي منها اللي جزي بوليتيكا شاطر ناي سبحاتي ناي إيساياسي زودا يخوني بوغن إيساياسس أوزو وان خوينات أوزو حزز نورا خويناتسي رقطانيا أنا مثل الفولتو ببوليتيكا درجة بميليتري درجة أوزو زنورا خوينات بلا علاونات زمرحو وزنورو مرحة إيرترايو جنرالات إيرترا يوم زمرحو نورتو ساتلايتو درونو خلا تن درون كو إيرترا لا تلعلاين حامد الجورانا نورا لمن تاجعوا الحزب تقرأ الحاسة تقينهم زم حزب سي حدا قوانكو حدا تقرينيا تناقرتي حزبنا يومو أتليس حزب زنكا اللو هنتات سي كل يولي لعلا عسر تغلته عامت زرخوكم بمولو تشفتوا فيلم كابل ازوزو وا حزبي ايتنكو صلنا مس حوحت يو حوحت ابزلاتلو غدغاد اتينا دا نتك عمبي حزبي اينغدا لمن تاليون اتا سلام كمان لكم زق عبيت سوري تولد عركي ويلكم سوري باك بصراحه عندي اخوينا قتيه ويلكم باك ده حد بصراحه عندي زلخو غنا مرحبا بالله بتقاطر بل انت هل خاصه كود شيء قتل تولد سوري سموت عطاله دوندي ودي عطا سنباي يا تايخ لكم دلي حوات عن حناسي زي تمهرنا في دل زي قطرنا غيرمسي كم غيرم ينعقنا تا بوليتيكاس شالهم بؤم تماهرنا بؤم عامنا تو بوليتيكا عالم من تردينا ايو تو ناي مبرق افريكا بوليتيكا تردينا ايو اب ايرترا زلو بوليتيكا بدنب فليطنا يينا اب تግራይም اب ኢትዮጵያም ዘሎ ፖለቲካም بدنب غيرنا ناي متنتان عاقم زلنا سباتنا እዚ ሁሉ ምሁር ትግራዋይና ሃለሲ ጽምዶ ኢሎም ሓደ ዘይረብሕ ዘይተማሃረ ናይ ኤርትራ ጋዜጠኛ እና ሓደ ካብ ወለጋ ተሰዲቱ ዝመፀ ተሻም ካብ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ዝተባረረ ቆልዓ እዚኦም ብዝፈልሰፍዎ ፍልስፍናሲ ከመ ገይሩ ህዝብ ኣታሊልናስ ሻጥር ክንፈጥር ኢና ኢሎም እስከመኢሎም ይሓስቡ በተኣምር ዘይኸውን ጽምዶ ተኾይና ልባዊ ጽምዶ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ልባዊ ጽምዶ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ልባዊ ጽምዶ ናይ ፖለቲካ ሻጥር ዘይብላ ብስሩውን ናይ ፖለቲካ ኢድ ኣእታውነት ዘይብሉ
صمدو تخينو حنقو فايلنا نقبلو حنقو فايلنا نقبلو إذا بتقرأ دروم سلام زدليو قداي والكايت الله بسلام كفتحنا ندلي حزب خلتيو تراداديو كفتحنا ندلي قداي خالي ون بوغن تقرأ ون حتى تليو بحزب الحزب حتى كل فتح ندلينا تزتا حالة دم زتقبأنا يو بوليتيكا شاطر مخانو تردينا مس حزبنا تزاتينا مس قروابتنا تزاتينا مس كللات تزاتينا صقمنا ناي مفتاح خاو قدمم صقم ينورناي خم تغارو شاطر ناي بوليتيكا شاطر ناي ومبر شاطر ناي عدم منوح شاطر ناي لزرفو هافت تግራይ لمهدمي زفطرو بوليتيكا شاطر بدنبي بتصنع منقدي كنردو كنلب ملنا حدا غزي كلتا غزي سلسة غزي تاليلوم نايم زم سوات زياتهم رابعة تاليلوم حدا نتو 6 مليون من اسي تግራይ كودو غن كنفقد يبلناي انا زخونه يكون بوليتيكا مرحي ولا ميليتري مراحل زنبر ناي حواحد بسلاماوي منقدي لمن سيركيو خسنابت يلدلي يتأثر يقتل خمزي بل خمزي ايلناي توم زموتو ياخلونا يم توم زلو بهيوت جن كچاوتنا هم كعشو جن دحر خز خنفقدلهم يبلناي اتاليلكم نايخوم حاده خلته ثلاثه غيزه اتاليلكم نايخوم هاجر تግራይ لهم اوقعومنا هاجر شكوان ده هاجرس كل الحزكا لمنبر كواس تسقمنا ينانينا حزون تا دحرو علي بريتوريال مراحنا ابي احمد تانكيو قال خبل دبرتين سمعيه بقى حزي بسلاماوي اينا خنفتح زقبئنا ناي وجه حيل ما يلينا يبعلنا اينا صقمنا خنفتحو زقبئنا حورات افريكا يلينا ناي مبرق افريكا حورات منغستات يلينا كينيا يتدلينا دو افريكا يتدلينا بعلنا خنفتحينا تانكيو ابي احمد قبل سمع له دبرتين كود صبو تخوينو لا يحزد عطفيا حزون دبرتين تاريخ مزلدل زلو تازت فاتنا هاجر تግራይ تبل كارتا بأوالاتو بتوكلتو بدك عدو بدك خباويو إذا خرطة زي أي مزلنا له هاجر تግራይ تبل كندا زي هذا هاجر تግራይ تبل كارتا تمزز لمتى أنا هاجر تግራይ كلنا دليت تولينا تقينو لمتى بطورنا تنجورو بسلامة من قدكو مس إثيوبيا تزاتي هاجر تግራይ كم وهاني كالي كويو تاي تجمله ندحر زلينا خوينو مالتيو ندحرتو أما أقل هاجر زلو حزبنا كم زي حزب قصيرنا وتم أقل هاجر زلو إيكونومينا كم زي إيكونومي قصيرنا ندحر راس ودادنا سلفش كوينا بسلامة من قد هاجر تግራይ مهاني كاليو تاي تجمله دي نجارجن انت تا إثيوبيا بوليتيكا يومبي إثيوبيا انتاي غيراتنا بوليتيكا دمو حلافيو كل حلافيو بوغن اب تግራይ ዘሎ መራሕትም ሓለፍቲዮም بوغن اب إثيوبيا ዘሎ መራሕትም ሓለፍቲዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ብምርጫ ተደለዩ ኸንብሮም ተደለዩ ኸብቁሶም ናይ እንደሕር ሓቢርና ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሲ ዝኾነ ይኹን ዝብድለና ኣካልስ ብሰላማዊ መንገዲ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮይና ክነወግዶ ንኽእል ኢና እንታይ ፀገም ኣሎ እታ ጽምዶ ሓቃዊ ጽምዶ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ንደልያ ኢና ቁልፊ ተድልየና ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተድልየና እያ ምስ ህዝቢ ዓፋር ተድልየና እያ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተድልየና እያ ብዋናነት ግን ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ዓፋር ግን አንሕና ማብ ዓፋር መሬት ሕቶ ኣለና ከም ዘለና ይፈልጥ እየ ኣብ ኣምሓራ ክልልም ናይ መሬት ሕቶ ኣለና ንፈልጥ እየ ኣብ ህዝቢ ኤርትራም ናይ መሬት ሕቶ ኣለና እዩ ከም ተጋሩ ብሰላማዊ መንገድ ጽምዶ ፈጢርና ግን ናይቲ ህዝቢ ኣቀማምጣ ሁነታት ብትክክል ብሳይንስ بفتحاونت ترى دادي هاجن سجل مفتاح يكاليو
ባህልየ ናይ ሻጥር ጽምዶ ግን ጠጠው ክብል ኣለዎ ናይ ሻጥር ጽምዶ ዝኾነት ጉጅለ ዕድማ አልኽነውሕ ዝፍጠር ጽምዶ ጠጠው ክብል ኣለዎ ለምንታይ ላው ጦርነት እትዮም ናዳ እንድሕር ጽምዶ ካብ ቀደሙ ዝደልይዎ ተኾይኖም በወገን ኢሳያስም በወገን ደብረጽዮንም ጽምዶ ዝደልይዎ ተኾይኖም ለምንታይ ዳ ዝኹሉ መናእሰይ ወዲና لمتى قدمهم تاصم دزبل خا عمرهم زي وصوا لمتى قدمنا زي تጻመድنا صباح خاطاي وحسنينا ايش صم ديلنا اوكي صم ديلنا لحزب ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ተጻመድና ሞኑ ቋዮ ንቋዮ ብልጽግና ድዩ ዋላ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሓይልታው ኢትዮጵያ ንቋዮም من يوحس كونك حزب تግራይ ቀጻሊ ቁስልና ተቋጣጠርናና ቂምና ተቋጣጠርና ዲና ምስ ህዝብ ኢትዮጵያ ክንነብር እሳተሙውን ሰባት ኮዮ ጽባሕ ተቀይሞም ትዝበጽሖም በደል ምስ ሻዕብያኮ ምስ ካሊእ ሃገር ኮይንኩም እኮ ከምዚ ዝገበርኩምና ጠለም ተሃገርኩ ኢኹም ኢሎም ቂምኮ ክሕዝዮም እሳተሙውን ግዜኦም ሓልዮም እኮ هالي نجر قوريو كشعب مجرشة جن شعبياس يقدر زبال إساياسي وحس حزب تقرأ خوني أي غلي بسرعة وناي موهان عقم ميولو بعقم درجان زي زبال سراويت زي يقولو سويلكا أرجيت ودا أرجيت تسبسيبو شو كان دخل إثيوبياس بحزب تقرأي كواس سويلكا أنتن زقبر حيلي ولا تمكحتاجين سلم بي مو قصص هالسي جزء مثل كلا لا تشاخر كلا موقع سيراسي ناي سيرا بوليتيكا ستطو لحنسابي لمجرشاي ستطو كللو ناي سيرا بوليتيكا ايو كشع غزي خمجي غيرنا نيو